Sana ka rin. Hello guys, may galap shout out. Ani ka traffic diri guys. Ayan, doon bridge na yon. Ayan guys, na nagsunog. Kaso, Kaisano Carmen. Yung Kaisano sa Carmen. Muragduha na ilang Kaisano sa Carmen ba? In Carmen 2, Kaisano already. Kung dito dahil sa Kuan Mercado dapit. Kaisano man to gyapon. Daan nga Kaisano. Ayan guys, grabe ka traffic guys. Sa unan. Ay, nakalusot ang patag. We're going to SSS now. Let's see traffic. Grabe, super ka traffic. Ayan, wala kalusot ang mga kuan diri guys, paingon sa patag. Murag 3 lanes ramang guning dinhi good. Dili siya 4 lanes han ba? 3 lanes lang dinhi. Dako kayos. El Salvador City. City College of El Salvador. So nag-tour sila diri sa Cagayan de Oro City. Ang mga taga El Salvador City.